بیانات کی حد تک اسرائیل اور حماس میں سیز فائر ڈیل ہو چکی ہے، عمل کب سے شروع ہوگا؟ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مصر کے بارڈر کے ایک حصے کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن نکسرم کوریڈور کا کیا ہوگا؟ اسرائیلی نیوز چینلز پر ہارڈ لائنرز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ایکشن بہت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار نارتھ غزہ میں موجود ہیں، وہی لڑائی کو اور ڈائیلاگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ایک ایک ممبر کو دیکھیں، ان کا پروفائل دیکھیں۔ اسٹیو وٹکوف ٹرمپ کے پارٹنر بھی ہیں اور امیر قطر کے بھی۔ امریکی اخبارات کے مطابق غزہ میں مارے جانے والوں کی تعداد 40% زیادہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی وار نے کتنوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ انسانی نفسیات پر دوبارہ سے غور کریں۔ اسرائیلی منسٹرز نے امن ڈیل کو سرنڈر کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ سو عین ممکن ہے کہ نیتن یاہو کو جانا پڑے یا پھر امن ڈیل ہی ڈی ریل ہو جائے۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں فیصل وڑائچ۔ آخری خبروں تک اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ سیز فائر ڈیل کی شرائط فائنل ہو گئی۔ دوحہ میں ایک پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے اور اس میں اس کی شرائط بتا دی گئی ہیں، لیکن اس ڈیل کی شرائط پر عمل کب سے شروع ہوگا، اس پر تینوں طرف سے ابھی کچھ نہیں تفصیل میں کہا گیا۔ اس ڈیل پر دنیا بھر میں امن پسند لوگ تو بہت خوش ہیں، غزہ میں بھی جشن منایا جا رہا ہے، لیکن کچھ اسرائیلی رائٹ ونگرز بہت سٹپٹا رہے ہیں۔ بن گویر اور بزلیل سماٹرچ جیسے ہارڈ لائنرز اس ڈیل کو سرنڈر ڈیل کہہ کر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس امن ڈیل پر دستخط کر دیے تو وہ حکومت سے نکل جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، بطور پرائم منسٹر وہ نہیں رہیں گے۔ انہی کی طرح 13 جنوری کو رائٹ ونگ کے سرخیل اسرائیلی نیوز نیٹ ورک چینل 14 پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی جوش زیلوٹس فکرمندی سے بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمارے لیے بہت برا سرپرائز ثابت کر دیا۔ ہم تو اس امید پر انہیں سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے میں، اسے اسرائیل کا مستقل جغرافیائی حصہ بنانے میں ہماری مدد کریں گے، اس کے لیے کور فراہم کریں گے، لیکن اس کے الٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہوسٹیج ڈیل پر زور دے رہے ہیں، یعنی حماس سے ڈیل کرنے پر، اور وہ بھی 20 جنوری سے پہلے مکمل کرنے پر زور دینے لگے ہیں۔ چینل 14 پر بات کرنے والے دونوں مہمان اور میزبان جس بات پر سٹپٹا رہے تھے وہ یہ نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے لیے آخر پریشرائز کیوں کرتے رہے ہیں اور اب تک کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس دباؤ کو ایک حیران کن حادثہ، سرپرائز ایکسیڈنٹ کہہ رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں انتہا پسند رائٹ ونگرز کے نزدیک تو حماس نے ان کے 250 کے قریب لوگوں کو پکڑ کر انہیں ایک نادر موقع فراہم کر دیا تھا، جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ غزہ کو، ویسٹ بینک اور یروشلم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے تھے، اس کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے تھے، جس میں لازمی اور یقینی تبدیلی یہ تھی کہ وہ غزہ کو ایک بار پھر مکمل طور پر آکوپائی کر لیتے اور اس میں بستیاں بسا لیتے اور ساحل پر ہوٹلز وغیرہ بنا لیتے۔ غزہ کی انہوں نے پلاٹنگ بھی کر لی تھی، اور پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر وہاں لگژری پیلسز کھڑے کرنے میں بھی بہت سنجیدہ تھے، وہاں آ کر وہ ایک دفعہ رکے بھی۔ سمیت اسرائیلی سیٹلرز امریکی ایونجلسٹ کرسچنز کے ساتھ مل کر غزہ کے لوگوں کو کسی دوسرے ملک میں، افریقہ میں ٹرانسفر کرنے کی کوششیں بھی کر رہے تھے، اور وہاں سے بات چیت بھی ان کی چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان زیلوٹس اسرائیلیوں کو غزہ میں قید اپنے ہم وطنوں کی کوئی فکر نہیں، بلکہ وہ اپنے ہم وطنوں کی تکلیف کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے اور ڈیموکریٹس امیدوار کاملا ہیرس کو ہروانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت بھی گئے۔ ایسے میں پریزیڈنٹ الیکٹ کا 20 جنوری سے پہلے کسی بھی ڈیل پر پہنچنے کے لیے دباؤ ڈالنا ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے انہیں گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے سے روک دیا گیا ہو۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایک امن ڈیل چاہ رہے ہیں اور اسرائیلی ہارڈ لائنرز کے خلاف ہیں؟ کیا ان کے مڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف، جنہوں نے بنیادی طور پر اس ڈیل کو آگے بھی لے کر چلنا ہے اور انہوں نے اس پر عمل کروانا ہے، وہ ایسی پرسنالٹی ہیں کہ ایک لاسٹنگ پیس، ایک پائیدار امن کے لیے سنجیدہ ہوں اور اس کو آگے بڑھا سکیں؟ دوستو، اس بارے میں ہم زیادہ بہتر بات کر سکیں گے اگر ہمیں ان شرائط کا علم ہو جن کی بنیاد پر سیز فائر ہوسٹیج ڈیل کا پہلا فیز ہونے والا ہے۔ اس فیز کی ڈیٹیلز کے بارے میں ابھی ہم بہت کچھ کیونکہ جان بھی چکے ہیں، قطر میں پریس کانفرنس بھی ہو گئی، امریکن، عرب اور اسرائیلی میڈیا نے اس کی کچھ ڈیٹیلز شیئر بھی کر دی ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ ان کے مطابق ایک ڈاکومنٹ لگ گیا ہے۔ ان تمام کو پڑھنے کے بعد اور ان خبروں کو دیکھنے کے بعد ہم اس ڈیل کا ایک نقشہ واضح طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنا تجزیہ بھی ساتھ ساتھ دیں گے۔ کیورس فیلوز، ان ڈرافٹس کے مطابق سیز فائر ڈیل کا پہلا فیز رفلی 6 ہفتوں کا 42 ڈیز کا ہوگا۔
ان 6 ہفتوں میں حماس 33 زندہ یا مردہ اسرائیلیوں کو یرغمالیوں کو واپس کرے گی۔ زندہ میں خواتین، بچے اور 50 سال سے اوپر کے لوگ ہوں گے۔ اگر یہ تمام ملا کر 33 لوگ زندہ موجود نہیں ہوئے تو پھر باقی تعداد مرنے والوں کی باڈی سے حماس پوری کرے گی۔ لیکن اگر ان سے زیادہ لوگ زندہ ہوئے، 33 سے زیادہ، تو پھر بوڑھوں، بچوں اور خواتین کو پہلے چھوڑا جائے گا۔ ہر زندہ اسرائیلی قیدی کے بدلے میں 50 یا 100 فلسطینی قیدی اور مردہ اسرائیلی کے بدلے میں 30 سے 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے اسرائیلی جیلوں سے۔ ان میں وہ 50 فلسطینی قیدی بھی شامل ہیں جن کی لسٹ حماس اسرائیل کو دے چکی ہے اور وہ اسرائیلی جیلوں میں عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ سیز فائر ہوسٹیج ڈیل کے پہلے مرحلے کا آغاز تب ہوگا جب ڈیل فائنل ہونے کے بعد حماس ان 33 اسرائیلی قیدیوں کے نام اور لائف سٹیٹس بتا دے گی، اور ظاہر ہے اسرائیلی کیبنٹ اس کو اپروو بھی کر چکی ہوگی، تو اس کا آغاز ہوگا۔ پھر دوستو ان 6 ہفتوں کی الگ سے ڈیٹیلز بھی ہیں اس ڈرافٹ میں۔ وہ ایسے کہ پہلے ہفتے میں 3 اسرائیلی قیدی رہا ہوں گے اور بدلے میں طے شدہ نمبرز میں فلسطینی قیدیوں کی واپسی ہوگی۔ اسی طرح اگلے ہفتے پہلے ہفتے سے زیادہ قیدی رہا ہوں گے اور پھر اسی طرح ہر ہفتے یہ تعداد بڑھتی ہی جائے گی، یہاں تک کہ آخری 6 ہفتے میں اسرائیل کے تمام زندہ نان ملٹری قیدیوں، بچوں اور بوڑھوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ پہلے فیز کے آخر تک اسرائیلی فورسز غزہ کی شہری آبادیوں سے باہر نکل آئیں گے، لیکن وہ غزہ بارڈر کے 1 کلومیٹر اندر تک موجود رہیں گے۔ اس دوران جنگ مکمل بند رہے گی، فائر بندی رہے گی، دونوں طرف سے کوئی فائر فائٹنگ نہیں ہوگی۔ خوراک اور خیموں کے 500 امدادی ٹرکس روزانہ غزہ میں داخل ہونا شروع کر دیں گے، جنہیں غزہ میں موجود سول سیٹ اپ یا UNO کا ادارہ تقسیم کرے گا۔ غزہ کا مصر کے ساتھ جو بارڈر ہے، جسے اسرائیلی فیلاڈیلفی کوریڈور کہتے ہیں، وہاں سے اسرائیلی فوج واپس چلی جائے گی۔ یہ بہت اہم ڈیمانڈ تھی جسے حماس یا فلسطینیوں کے کہنے پر نہیں بلکہ مصری حکومت کی ڈیمانڈ پر شامل کیا گیا تھا۔ گو کہ اسرائیل ابھی تک اس پر آمادہ نہیں ہے، لیکن مصر نے گارنٹی دی ہے کہ اگر اسرائیل اس بارڈر کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے تو وہ پھر یہاں غزہ کے اندر ہتھیاروں کی اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اس پہلے فیز کی ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ فلسطینی جو اس وقت انتہائی سردی میں پلاسٹک کے پتلے ٹینٹس میں ٹھٹر رہے ہیں، وہ واپس اپنے تباہ شدہ گھروں کے ڈھانچوں کی طرف جا سکیں گے۔ کتنے لوگ پہلے فیز میں واپس جائیں گے اور کیا تمام غزہ کے لوگ واپس جا بھی سکیں گے، اس بارے میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس ڈرافٹ میں، کیونکہ نارتھ غزہ 15 ماہ کی جینوسائیڈل کمپین کے بعد بھی اسرائیلی فورسز کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ ہر کچھ دن بعد ان کے سولجرز اسی جگہ مارے جا رہے ہیں نارتھ غزہ میں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار ان کی جگہ حماس کے سیاسی اور ملٹری کمانڈر کی حیثیت سے موجود ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی لیے نارتھ غزہ نیتن یاہو کسی بھی صورت خالی کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ یہ میدان ان کی سو کالڈ ٹوٹل وکٹری کے راستے میں کھڑا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ اس پہلے فیز کی شرط پر اسرائیل کتنا عمل کرنے پر تیار ہوگا۔ ایک اور شرط جس پر عمل نہ جانے کیسے ہوگا وہ یہ ہے کہ اسرائیل ضد کر رہا ہے کہ وہ غزہ کو تقسیم کرنے والے سو کالڈ نتسرم کوریڈور کو پہلے فیز میں نہیں چھوڑے گا، پیچھے جا کر غزہ کی مرکزی سڑک صلاح الدین روڈ کے لیے راستہ بنائے گا۔ لیکن اس پر بھی وہ اپنے سکینرز لگانے کے لیے بضد ہے کہ واپس آنے والے ایک فلسطینی کا، غزہ کے شہری کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور جو ناپسند ہوں گے ان کا فیصلہ اسی جگہ کر دیا جائے گا۔ سیز فائر ڈیل کا یہ پہلا مرحلہ ہے ساتھیوں، جس کی تفصیلات امریکی، مصری اور قطری اوفیشلز کی گارنٹی میں حماس اور اسرائیلی نمائندوں نے فائنل کی ہے۔ یہ ڈیل کے پوائنٹس کچھ اس طرح سے ڈسکس ہوئے ہیں، فائنل ہوئے ہیں کہ حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسرائیلی نمائندے دونوں دوحہ میں ایک ہی بلڈنگ میں موجود تھے، لیکن الگ الگ کمروں میں۔ دونوں کے درمیان مذاکرات کا تبادلہ امریکی، قطری اور مصری نمائندوں کے ذریعے ہوتا رہا ہے۔ پہلے فیز کی شرائط جو کہ 90% فائنل کہی جا رہی ہیں، اعلان بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیلی چاہتے ہیں کہ اس فیز کے بعد اگر اسرائیلی حکومت سمجھتی ہے کہ غزہ میں کہیں سے اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو وہ سیز فائر کے ہوتے ہوئے بھی ٹارگٹ بومنگ کریں گے، بلکہ پہلے فیز کے دوران بھی جہاں انہیں کوئی لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس نظر آئے، ان کی AI مشینز نے بتائے، وہ وہاں حملہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ لبنان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ سیز فائر ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا، لیکن اسرائیل نے ایک دن کے لیے بھی ٹارگٹ کلنگز وہاں پر بند نہیں کی۔ اسی لیے حماس اپنے گارنٹرز سے اس پوائنٹ پر تحریری گارنٹی مانگ رہی ہے کہ اسرائیل فیز 1 کے دوران اور اس کے بعد جب اسرائیل کے تمام زندہ قیدی رہا ہو چکے ہوں گے تو وہ حملے نہیں کرے گا، مگر امریکہ اور اسرائیل اس پر تحریری گارنٹی دینے کو تیار نہیں۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس کو امریکی اور مصری نمائندے زبانی گارنٹی دینے کو تیار ہیں اور دے رہے ہیں،
लेकिन आप जानते हैं कि इस गारंटी का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि लिखी हुई गारंटी का भी कोई फ़ायदा शायद ना हो जब तक इस गारंटी के साथ कोई सज़ा लिंक्ड नहीं होगी, और ऐसी सज़ा जो एक पावरफुल दे सके। क्योंकि अगर इसराइल कोई भी बहाना बनाकर गज़ा पर जेनोसाइडल वॉर दोबारा शुरू कर देता है पहले फेज़ के दौरान या उसके बाद, तो डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है इस बहाने को तस्लीम कर लेंगे। वो इसराइल को रोकने थोड़ा आएंगे अपनी फोर्सेस के साथ, बल्कि वो तो बयान भी नहीं देंगे। फिर मिस्र और कतर के पास तो कोई ताकत ऐसी नहीं कि वो अपनी गारंटी को दांत भी लगा सकते हों। फिर इसका एक सबूत भी मौजूद है कि इसराइल ऐसा कर सकता है और कर चुका है। आप जानते हैं कि 1 साल 2 माह पहले 30 नवंबर 2023 में 2023 में जब पहला सीज़ फायर हुआ था और इसके पहले फेज़ में 105 इसराइली शहरी और 240 फ़लस्तीनी रिहा हुए थे, तो इसराइल ने दूसरे फेज़ से पहले ही दोबारा जेनोसाइडल कैंपेन शुरू कर दी थी। तब से अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और दर्जनों इसराइली होस्टेजेस मारे जा चुके हैं। आज हमास के पास 100 से 2 कम या 2 ज़्यादा इसराइली कैदी हैं, 98 या 102, और इनमें से 1/3 यानी 33 के करीब जिंदा समझे जा रहे हैं, बाकी जिंदा नहीं। सो हमास को खदशा ये है कि पहले फेज़ के बाद जब तमाम कैदी वापस हो जाएंगे इसराइल को, तो उनके पास इसराइल के खिलाफ कोई लिवरेज भी नहीं रहेगी। अगर इसराइल अपने 100 से ज़्यादा जिंदा होस्टेजेस की परवाह किए बगैर जेनोसाइडल कैंपेन 1 साल तक जारी रख सकता है, तो चंद लाशें और बाकियात कम से कम नेतन्याहू के लिए कोई मानी नहीं रखती होंगी। इसराइली अखबारात और मीडिया में भी ऐसी बातें ही आ रही हैं कि नेतन्याहू अगरचे अमरीकी दबाव पर, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के दबाव पर डील के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन वो अपने हार्डलाइनर्स को कहते जा रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने कुछ लोग रिहा करवाने हैं इस स्टेप में, इसके बाद हम टोटल विक्ट्री तक फिर लड़ाई शुरू कर देंगे। यानी सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी के वक्त के लिए उन्हें एक कामयाबी देना है ताकि उन्हें अपने साथ रखा जा सके, डोनाल्ड ट्रंप को एहसास दिलाया जा सके कि इसराइल और नेतन्याहू उनके साथ हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो अपनी टीम मुंतखब की है, वो भी अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा प्रो इसराइली हार्डलाइनर्स ही की है। उनसे ये उम्मीद रखना कि वो वाकई गज़ा के इंसानों के बारे में कोई नरम गोशा भी रखते होंगे, हकीकत से बहुत दूर की बात है। आप इस टीम के बुनियादी रुकन स्पेशल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ को ही देख लें। ये खुद भी ज्यूइश हैं और इसराइलियों ने जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए फंड्स दिए थे, वो इन्हीं के ज़रिए इकट्ठे किए गए थे, इन्हीं के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में इस्तेमाल हुए हैं। ये तकरीबन $100 मिलियन से ऊपर इन्होंने खर्च किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं, अमीर कतर के भी बिजनेस पार्टनर हैं और अरबपति प्रॉपर्टी टाइकॉन हैं। पिछले साल जुलाई में जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब किया था, तो यही एनवाई जो इस वक्त एनवाई है स्टीव विटकॉफ, ये नेतन्याहू के सामने मौजूद थे। वो 52 मिनट की नेतन्याहू की तकरीर के दौरान 60 मरतबा खड़े होकर तालियां पीटते रहे थे। वो इंटरनेशनल कोर्ट के मुताबिक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू से इतना मुतासिर थे इस तकरीर के बाद कि उन्होंने नेतन्याहू से मिलना और उन्हें सुनना एक रूहानी तजर्बा, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करार दिया था उस वक्त। ये सब उस वक्त था जब अभी वो अपने मौजूदा रोल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, उन्हें इल्म भी नहीं था कि उन्हें ये रोल मिलेगा, तो ये उनका माइंडसेट है। लेकिन आज यूँ है कि स्टीव विटकॉफ को जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट अपॉइंट किया है, वो कतर का और इसराइल का चक्कर लगा चुके हैं। वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी मिल चुके हैं। उन्होंने क्या बात की इसकी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन इस दौरान उन्होंने फॉक्स न्यूज़ समेत कुछ दूसरी जगहों पर पब्लिक बातचीत की है, जिससे उनका माइंडसेट, इस वक्त का माइंडसेट भी पता चलता है। इन तमाम ओपन मीडिया टॉक्स में उन्होंने एक जगह भी फ़लस्तीनियों या गज़ा के लोगों की बात तक नहीं की, बल्कि वो सीज़ फायर डील को सिर्फ होस्टेज डील ही कहते रहे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2024 में उनके साथ खड़े होकर मिडल ईस्ट को जो धमकी दी थी, वो भी ये नहीं थी कि 20 जनवरी तक, उनके इनॉग्रेशन तक, अगर सीज़ फायर ना हुआ तो वो मिडल ईस्ट में जहन्नुम खोल देंगे, बल्कि ये थी कि अगर होस्टेजेस को हमास ने रिहा नहीं किया तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट। बाद में भी स्टीव विटकॉफ के साथ खड़े होकर कई मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने यही धमकी दोहराई और इस दौरान दोनों कहते रहे कि होस्टेजेस बहुत बुरी हालत में हैं, जिसमें कोई शक नहीं कि वो बदतरीन हालत में वाकई हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसराइली होस्टेजेस में से खुसूसन जो नॉन मिलिट्री इसराइली हैं, उनसे हर इंसान को हमदर्दी होनी भी चाहिए कि वो इस लड़ाई का खामखा ईंधन बन गए हैं। मगर बिल्कुल इसी तरह गज़ा और फ़लस्तीन के 65,000 से ज़्यादा लोग जो बेगुनाह मारे जा चुके हैं इसराइल के हाथों, जिनकी पूरी कम्युनिटीज़, फैमिलीज़ तबाह हो चुकी हैं, पूरा गज़ा मिलिया मेट कर दिया गया है, इसका कोई जिक्र डोनाल्ड ट्रंप या स्टीव विटकॉफ की गुफ्तगू में हरगिज़ नहीं था और ना है। कम से कम 15 जनवरी तक तो नहीं है।
आप इनसे ये रस्मी जुमला भी शायद ना सुनें कि फ़लस्तीनी एक अच्छी ज़िंदगी का, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का इख्तियार रखते हैं। आप इनसे कभी नहीं सुनेंगे कि गज़ा में 2 मिलियन से ज़्यादा इंसान रहते हैं, जिनमें 99% का हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्हें पानी और खुराक तो मिलनी चाहिए। आप ये डिमांड भी इनसे नहीं सुनेंगे। इन्हीं की तरह आप इसराइल में डोनाल्ड ट्रंप के मुकर्रर किए हुए एम्बेसडर माइक हैकल में से भी ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो तो वेस्ट बैंक और गज़ा को, फ़लस्तीनी इलाकों को 2500 साल पुराने बिब्लिकल नामों से पुकारने पर बज़िद हैं ऑफिशियली। वो कहते रहे हैं कि इसराइल को गज़ा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम को एनेक्स कर लेना चाहिए, अपना मुस्तकिल हिस्सा बना लेना चाहिए और इस मूव को अमेरिकन कांग्रेस को पास कर देना चाहिए, अप्रूव कर देना चाहिए। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगेस्ट से भी ह्यूमन राइट्स की अब दो तरफा बात हरगिज़ नहीं सुनेंगे। ये साहब साबिक अमेरिकी फ़ौजी हैं, एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन हैं और सख्त गिर ख्यालात के साथ फॉक्स न्यूज़ की स्क्रीन पर प्रोग्राम होस्ट रहे हैं। ये क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट फेथ की बाकायदा तबलीग करते हैं और आप जानते हैं कि एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन जो हैं वो तो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को अपना मजहबी फ्रीज़ा समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं यहाँ हैकले सुलेमानी तामीर होगा तो ही उनकी मजहबी जिम्मेदारी पूरी होगी। इन्हीं की तरह डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइकल वॉल्ट्स भी सख्त ख्यालात के एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन ही हैं। इन तीनों के बाद यूएनओ की अहम पोस्ट जो कि इस मामले में कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखती है वो अमेरिकन एम्बेसडर की है। वहाँ भी सबसे शिद्दत पसंद एवेंजलिस्ट एलिस स्टेफानिक है। ट्रंप की टीम में बहुत अहमियत रखती हैं और ये वही हैं जिन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स को सिर्फ इसलिए हटवा दिया था कि वो गज़ा में सीज़ फायर के हक़ में एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द नहीं मान रहे थे। हाउस कमेटी में जिस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी चांसलर्स को शर्मिंदा किया, ह्यूमिलेट किया, इसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी और इसराइल में बहुत मकबूल थी। अब दोस्तों, इन सब लोगों के मुख्तसर प्रोफाइल्स जानने के बाद भी जो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ह्यूमन राइट्स या फ़लस्तीनियों की आज़ादी या गज़ा में वाकई मुकम्मल सीज़ फायर के लिए संजीदा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने शक के एंटीने अभी खड़े रखें। ट्रंप टीम की कोई प्रायोरिटी ऐसी नहीं जो इसराइली राइट विंग के एजेंडे से हट कर हो। हाँ, यहाँ सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है अब्राहम अकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप अरबों के साथ इसराइल के नॉर्मल ताल्लुकात को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे अपनी फर्स्ट टर्म में, लेकिन हुआ ये कि एक तो वो 2020 का इलेक्शन हार गए, फौरी दूसरी टर्म में नहीं आ सके। फिर 7 अक्टूबर के बाद इब्राहिम अकॉर्ड की सबसे बड़ी खराबी का नतीजा ये सामने आया कि इसमें फ़लस्तीनियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था। हादसा हो गया 7 अक्टूबर का। इब्राहिम अकॉर्ड जहां पर डोनाल्ड ट्रंप छोड़ कर गए थे वहां से भी कई स्टेप्स पीछे चला गया। अब यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट में अपने पुलिसमैन इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड की गाड़ी फिर से चलाना चाहेंगे। इसके लिए अरबों और खुसूसन सऊदी अरब की तरफ से जिस शर्त पर अब सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो गज़ा पर इसराइली जंग बंद करवाई जाए। फिर गज़ा को चूँकि रीबिल्ड करना अरबों के फंड से मुमकिन होगा, कुछ और ममालिक के भी फंड्स होंगे लेकिन अरबों के फंड्स खुसूसन होंगे, तो अरब अब गारंटी मांग रहे हैं कि इसके बाद इसराइल को ऐसी तबाही करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी आज़ादी का एक काबिल अमल रोड मैप तय किया जाए। ऐसा रोड मैप जिस पर एक्शन भी होता हुआ नज़र आए और वो एक्शन शुरू भी हो जाए। सिर्फ यकीन दहानी उनके लिए अब काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि इस सीज़ फायर के दूसरे और तीसरे फेज़ में ऐसी शराइत रखी गई हैं जिन पर अगर अमल होता है तो इसका मतलब होगा कि सऊदी अरब की शराइत मान ली गई हैं या उन पर एक एतमाद का इजहार कर दिया गया है। तो दोस्तों, अरब और इसराइल मीडिया में लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दूसरे फेज़ में इसराइली फोर्सेस मुकम्मल तौर पर गज़ा से बाहर चली जाएंगी, उस बॉर्डर से जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले का था। इसराइल और हमास की तरफ से मुस्तकिल पुरअमन रहने का, सस्टेनेबल काम का ऐलान किया जाएगा। हमास बाकी बच रहने वाले तमाम जिंदा मेल होस्टेजेस को, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री, सबको रिहा कर देगी। जिन इसराइलियों का पता नहीं चलेगा, मतलब ना इसराइल को पता होगा ना हमास को पता होगा कि वो कहाँ हैं, उनकी या उनके बाकियात की तलाश शुरू कर दी जाएगी। बदले में इसराइली जेलों से एक तयशुदा नंबर्स में, जो कि पहले फेज से ज़्यादा होगी, इसमें फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये नंबर्स क्या होंगे इस पर पहले फेज़ के शुरू होते ही बात शुरू हो जाएगी और दूसरे फेज़ के शुरू तक जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान अमन कायम रहेगा। वो तमाम फ़लस्तीनी जो 7 अक्टूबर के बाद गज़ा से इसराइल ने पकड़े हैं उन सब को वापस भेजा जाएगा। तमाम फ़लस्तीनी गज़ा में अपने घरों को जा सकेंगे। इसराइल पूरे गज़ा से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। इसके फोर्सेस का कोई हिस्सा गज़ा में कहीं भी नहीं होगा।
वेस्ट बैंक की फ़लस्तीनी अथॉरिटी गज़ा का कंट्रोल संभालेगी और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सर्वेज शुरू कर दिए जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इमदादी ट्रकों की तादाद 500 से बढ़ा दी जाएगी। कितनी बढ़ाई जाएगी ये भी बाद में तय होगा। ये फ़ेज़ 2 भी 42 डेज़ तक, 42 रोज़ तक, 6 हफ्तों तक चलेगा। इसके मुकम्मल होने के बाद तीसरा फ़ेज़ जब भी शुरू होगा तो इस दरमियानी अरसे में फायरबंदी की गारंटी, अमन की गारंटी दोनों तरफ के गारंटर्स देंगे। दोस्तों, ये दूसरा फ़ेज़ जो है असल में सीज़ फायर का फौरी हिस्सा है, जो जिस पर भी बात हो रही है। फौरी मतलब कि अभी इस पर अमल होगा, इसकी गुफ्तगू भी अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो तीसरा फ़ेज़ है दरअसल ये 2 से 5 साल पर फैला हुआ रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस है, एक लंबी गेम है। इसके शुरू होने तक तमाम जिंदा होस्टेजेस और तमाम की बॉडीज़ वापस भेजी जा चुकी होंगी। सो अब जिसकी भी बॉडीज़ या रिमेन्स गज़ा में होंगे उन्हें तलाश करके वापस इसराइली हुकाम के हवाले किया जाता रहेगा। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। इसराइल भी उन तमाम फ़लस्तीनियों की बॉडीज़ वापस करेगा जिन्हें वो गज़ा से उठाकर ले गया था। इनमें कहा जा रहा है कि हमास कमांडर याहिया सिनवार की बॉडी डिमांड भी शामिल है ताकि उन्हें वापस लाकर गज़ा में फ़लस्तीन में आखिरी रसूमात के साथ दफन किया जा सके। इस पर हमारा ख्याल है कि इसराइल और अमेरिका आखिरी वक्त में शायद मानने से इनकार कर दें। फिर ये वो चीज़ भी होगी जिस पर सऊदी अरब और कतर भी दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका मतलब उन्हें गज़ा में रेजिस्टेंस की अलामत के तौर पर ज़िंदा करना होगा याहिया सिनवार को, और ये सऊदी, अमरीकी, इसराइली कोई नहीं चाहता। उस वक्त हमास या जो भी फ़लस्तीनी लीडरशिप होगी उसका इम्तिहान होगा कि वो कैसे इसराइल से अपने सबसे डेकोरेटेड कमांडर की बॉडी वसूल करती है, क्या हिकमत अमली उसके लिए अपनाती है। तो खैर दोस्तों, इस तीसरे फेज़ में गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान भी शुरू होगा। यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक इसके लिए फ़ंड्स देने का पहले से वादा कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और ममालिक भी शामिल होंगे। कुछ इसराइल पर भी लायबिलिटीज़ इसकी डाली जाएंगी। इसकी तफसीलात तीसरे मरहले में तय होंगी। गज़ा के इसराइल और मिस्र की तरफ बॉर्डर्स भी खोल दिए जाएंगे। जितने भी बॉर्डर 7 अक्टूबर से पहले खुले थे वो तमाम। तीसरे फेज़ के आखिर में ही फ़लस्तीनी आज़ादी के लिए अमेरिका और इसराइल एक रोड मैप पर रजामंदी का इजहार करेंगे, जिसे फिर इब्राहिम अकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। 500 दिन से जारी लाइव जेनोसाइडल कैंपेन, जिसे देखने की हिम्मत भी नहीं रही, ये थम जाए, रुक जाए। खदशा सिर्फ ये है कि कहीं इस डील के पहले फेज़ को होस्टेजेस की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने के बाद और इब्राहिम अकॉर्ड शुरू कर देने के बाद सब बड़ी ताकतें अपनी अपनी फेस सेविंग्स ले लेने के बाद फ़लस्तीनियों को फिर इसराइली किलिंग मशीन्स के हवाले ना कर दें, उनके रहमो करम पर ना छोड़ दें। वैसे भी अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली बमबारी से मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद जो भी बताई जा रही है वो 40% कम बताई जा रही है। उनके मुताबिक ये 64,000 से ज़्यादा है। वो लड़ाई है जिसके सामने खोल कर रखती। इसने हमारी तरह बहुत से लोगों को इंसानी नफ्सियात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म करने का इख्तियार और सलाहियत कैसे रखता है और फिर नफ्सियाती नताइज तक भुगतने से कैसे बच जाता है। यही वजह है कि कई हफ्तों तक हम भी गज़ा वार पर वीडियोस लाने में नाकाम रहे, क्योंकि कोई इतना जुल्म आखिर कितनी देर तक देख सकता है, और ख़ास तौर पर तब जब वो अमन के लिए खुद कुछ भी करने की पोजीशन में ना हो। हमने इस यूनिक कॉन्फ्लिक्ट की कहानी, ये तज्जिया जो पेश किया है फैसल हुड़ाई साहब ने, यकीनन बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। और मैं कहूँगा जितने भी मैंने सोर्सेस फॉलो की यूट्यूब के ऊपर, जितने भी मतलब इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की रिसोर्सेज मैंने फॉलो की, अरब मीडिया की फॉलो की, इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उनमें जो सब कुछ कहा गया है उनको कंक्लूड करना, उसका नतीजा निकालना, और पिछले जो वाक़यात हो चुके हैं, जो मतलब अमेरिकन पॉलिटिशियंस है, जो इजरायली पॉलिटिशियंस है, और ये जो सारी वॉर मशीनरी है, इन सारी चीज़ों का मुतालिया करने के बाद जो आगे का मतलब लाहे अमल हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी और जो प्रोबेबिलिटीज़ है, उन सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन अंदाज में फैसल हुड़ाई साहब ने इकट्ठा करके उसके ऊपर अपना एक तज्जिया भी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो हम सारे तो यकीनी तौर पर इस बात पे खुश है कि गज़ा के अंदर सीज़ फायर जो है वो हो चुकी है, और जो मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि फैसल हुड़ाई साहब की इस वीडियो में बहुत तफसील से बताई गई है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। लेकिन जो खदशात है वो खदशात भी अपनी जगह पर बचा है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही
یہ فلسطین کے لوگوں نے جتنے قربانیاں دی، مطلب عام سویلین جو تھے، سویلین جتنے سفر ہو گئے، مطلب جن کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، مطلب 99% ایسے لوگ ہیں جن کا کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے نہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اجڑ گئے. تو یقینی طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے، بلکہ ہر بے گناہ انسان جو ہے اس کے لیے اسلام میں تحفظ ہے. ہر بے گناہ انسان جو مرتا ہے اس کو، انسانیت کو اس کی قدر کرنی چاہیے، انسانیت کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، انسانی حقوق اپنی جگہ پر قائم رہنے چاہیے. تو اگر انسانی حقوق کو دیکھیں تو انسانی حقوق اسی واقعے میں پامال ہو چکی ہے. پچھلے 500 دن سے زیادہ یہ لڑائی جو ہے وہ مطلب اتنی شدت اختیار کر گئی کہ یقینی طور پر آنکھیں دیکھنے سے قاصر رہی، ذہن سوچنے سے قاصر رہا. تو یہی دعا کریں گے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ سیز فائر جو ڈیل ہو چکی ہے یہ مستقل ڈیل ہو، اور مسلمانوں کے لیے، خصوصی طور پر فلسطین کے لوگوں کے لیے، ان کی سرزمین جو ہے وہ آزاد ہو سکے. کیونکہ بہت ساری قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے. تو یہی دعا کریں گے کہ یہی اتنی زیادہ خوش فہمی کی مجھے ایسے وائبز نہیں آ رہی ہے کہ مطلب، کیونکہ جو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی پولیٹیشنز جو ہے وہ صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے مطلب ایک راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن جو نقصان ہوا ہے اسی نقصان کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.